guys, ngayon maglalaro ako ng Roblox. So, yan. Magsisimula na tayo. Ang ilalaroin ko pala ay wait lang. Hanap tayo. Ha? Pinoy Tower. Yan guys. Pinoy Tower ang lalaroin natin. Welcome to Pinoy Tower. Ella me da la mamá de 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 la mamá
guys. Yan, magsisimula na tayo guys. Wala na ako. Yan guys, dito tayo dadaan sa secret hagdan. Yan. Siyempre naman dyan tayo dadaan. Meron na ako study room. Perfect. Dapat hindi tayo nalaglag. Ay, matapos pala natin ito. Ayun ang gawin natin. Nalaglag agad ako guys. Yan, babalik na naman tayo kasi nalaglag ako. Yan, next. Yan, dyan tayo dadaan. Ganito pala, marunong. Yan, excited na ako excited na ako matapos kasi pag natapos ko to, ay wala lang. Yan. Ano? Ay, wag kayo mag-troll. Hindi ko kaya. Ay, wag mo na. Ay, hindi ko kaya. Yes. Yan guys. Hindi pa pala tayo patapos kasi kakasimula lang natin. Wala na. What if wala siyang kalikaw? Karma. Oopsie. Diyan na ako. Yan. Tignan natin kung patapos na tayo. Layo pa guys. Layo natin. Power. Aray ko. Malupiton. Guys, anong oras po tayo matatapos dito? Kasi sobrang layo na ito. Hello, ba't na ako? Yan, sobrang layo na ito guys. Ba't na ako? Ba't na ako? Okay. Ba't na ako? Yan guys. Lalaro tayo. Ay! Ganun lang talaga nila. Wala yung shortcut. Wala may shortcut. Wait lang guys. Punta ka dito saan? Dito? Dito. Hindi naman pa Ito na nga. pakita na lang dito sa Wow. Hahaha. Yan. Mamamatay ako. Yeah. One hit na lang. Last na to guys. Last na! Wait. Sana hindi tayo dead. Yes! Hindi ako nabawasan. Yan. Dito tayo mahirapan kasi dito ako na-dead. Yay! Hindi ako nabawasan. Wait lang guys. Uy. Yan, nasa yellow na tayo guys. Papunta na tayo. Gusto ko na agad sa blue. Sa blue na. Gusto ko na. Wala, hindi ka na. Focus muna tayo. Ayan. Focus. Ay! Yan na guys, dadaan na tayo sa checkpoint. Yan, pindutin mo yan. Tapos, yan na. Checkpoint na tayo. Tapos, sa blue na tayo. Ang bilis lang. Ang bilis. Kaya, dami. Yan guys. Ito na tayo dito. Mamaya guys, na 99 ako mag-isa. Kung kaya. Try lang. Kasi, hindi ko kaya yan eh.
Dito tayo, guys. Yan. Matatapos kaya? Layo pa. Perfect. Sana hindi tayo malaglag. Sobrang taas na natin. Oop, oop, oop. Basic. OB. Char. Yung iba guys, nahihirapan dito. Yung iba nga, hindi nila natatapos. Naraglag. Ay! Nalagdag sa pinakauna! Aray ko guys. So, bye-bye na guys! Gagawin ko kahit ano. Gusto ko ibigay ang buhay na gusto mo.